तो टचटा भांगी गया ना, तो दामी एकदम नतून मॉडल लगे बेसी ना है, लेकिन ये एकदम वीवो का एक नया मॉडल है Y02, वीवो Y02 एकदम नया मॉडल 3 महीना हुआ ये लॉन्च हुआ। पर ये बेचारे का क्या हुआ, ये टूट गया, ये ऊपर का जो ग्लास है वो टूट गया, पर इसका टच बराबर काम कर रहा है, फिर भी वो चेंज करने वाला है। वो ये मैं अभी उसका ऊपर का जो ग्लास है वो चेंज कर दूंगा मेरे मशीन से। तो गाइस आप देखते रहिए। To our girl, 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, all my girls, stand up and say, well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, it's shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn. टाइम हो गल এতিয়া ওলাবলৈ। ইয়াৰ আঠাটো ভালকৈ লগাবৰ কাৰণে মেচিনত ভৰোৱা হয়। এতিয়া কাষ্টমাৰক দিব পাৰিম। বহুত ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ গ'ল বস্তুটো। ল ঠিক আছে, চলাই চাই লওঁ অকণমান কিরকম বনলে মোবাইলটা। यहाँ देखिए बोल रहे ये बहुत जगह বিচাৰি পোৱা নাই ন বস্তুটো। একমাহলৈকে বস্তুটো পেলাই থৈছিলে, মানে এইটো বস্তু বহুত দিনলৈকে নতুন মডেল হয়তো বিচাৰি পোৱা নাই। লাষ্টত মোৰ দোকানতে হৈ গ'ল, যেনে তেনে মই মেনেজ কৰি দিলোঁ আৰু বহুত ভাল হোল্ডাৰ এটা লগাই ফিটিং কৰি দিলোঁ।